Daw dila. Ganda mata daw. Ganda mata. Paano daw maganda? Paano daw maganda? Oh, ang ganda. Oh, paano maganda? Paano maganda? Ay, Diyos ko, kaganda na. Oh, ay, Diyos ko, kaganda na. Paano maganda? Tingin ka daw dito sa camera. Paano daw maganda? Siya. 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 Paano daw maganda? Siya, paano daw maganda? Siya. Paano daw maganda? Ganda mata daw. Ganda mata. Paano daw maganda? Paano daw maganda? Kasi ilong. Head. Head. Shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head. Shoulder, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head. Shoulder, knees and toes. Ganda mata. Ganda mata. Ay, Diyos ko, kalaguna. Paano malago? Malago. Pilana ka. Siya. Siya, pilana ka. Ilang taon ka na daw? Siya, pakita mo kay Nene. Ilang taon ka na? 1. O, bakit may ano ka na Nene malago? Malago mata. Malago mata. Malago mata. Malago mata. Da-download natin to. Nunod mo sa YouTube. Tag mo, Baki! Nene! Baki! Nene! Kuya! Kuya! Mama! Mama ka no, mama. Bilis, mama. Mama! Ay, nebisa.